So ayan mga boss, maglaglag kami ng kulom namin dito. Ayan. Ayan po mga idol, watching lang po. Ginamit namin yung backhoe, hala. Inayos-ayos namin mga idol kasi ano, sumubsob. Yeah, ikot. Ayan, laki po na nitong poste na to. Ikot dahan-dahan. Baba. Ayan mga idol, sinalo nila. Up! Okay mga guys, ayan. Yeah! Dahan-dahan, baba! Hawak kamay. Yeah, baba. Yan, ayos. Okay na, good. So guys, okay na, ayos. Thank you for watching.